آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین کو اپنا محبوب بنایا ہے، لہذا ان کو وہ شرف عطا کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی میں فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم ایک سفر پہ روانہ ہوئے۔ سفر پہ روانہ ہوئے، فرماتے ہیں کہ ابھی چلے ہی تھے، تھوڑا دور پہنچے تھے کہ سیدہ کائنات حضرت بطول الزہراء صلوات اللہ علیہا کی طرف سے دو شہزادوں کے رونے کی آواز آئی۔ آقا علیہ السلام آواز سن کے پریشان ہو گئے، کہتے ہیں اشہد لخرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کننا ببعد الطریق سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت الحسن والحسین، آواز آئی حسن اور حسین دونوں شہزادوں کے رونے کی۔ آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے، وہما یبکیان، دونوں رو رہے تھے، ہما یبکیان، دونوں رو رہے ہیں۔ آقا نے ہماری جگہ چھوڑ دی اور تیزی کے ساتھ لپک کر گئے اور حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات سے پوچھا، بیٹی فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ پوچھا میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ پوچھا میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ ان کا رونا گوارا نہیں ہوا۔ آپ نے عرض کیا، سیدہ نے عرض کیا، ابا جان انہیں پیاس بہت سخت ہے اور پاس پانی نہیں ہے، پیاس سے رو رہے۔ آقا صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری طرف متوجہ ہوئے، بآواز بلند پوچھا پورے قافلے سے کسی کے پاس کوئی پانی ہے؟ سب نے اپنی چھاگلیں الٹائیں، کسی کے پاس پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا، پانی کی بڑی قلت تھی، سب بغیر پانی کے چل رہے تھے کہ راستے میں کہیں کوئی کنواں کوئی جگہ آئے گی تو لے لیں گے۔ اتنے میں آقا علیہ السلام واپس پلٹ کے گئے، فرمایا بیٹا پانی تو کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے کجاوے میں بھی پانی نہیں رکھا۔ آپ نے فرمایا سیدہ کائنات کو، بیٹا فاطمہ ایک کو میرے پاس کر دے۔ آپ نے چادر میں سے آگے شہزادے کو حضور علیہ السلام کی طرف کر دیا۔ صحابہ روایت کرتے ہیں آپ نے گود میں لے کر ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے اپنی زبان مبارک شہزادے کے منہ میں ڈال دی۔ شہزادہ آپ کی زبان مبارک چوسنے لگ گیا، اتنی دیر زبان چوسائی کہ اسے سیرابی ہو گئی، وہ چپ کر گئے۔ فرمایا پھر نہیں روئے، آپ نے واپس کر دیا، پھر فرمایا دوسرا شہزادہ دے دے، پھر دوسرے کو انہوں نے آگے کیا، آقا نے ان کو زبان چوسائی، دیر تک زبان چوساتے رہے حتیٰ کہ وہ بھی چپ کر گئے۔ فرمایا پھر وہ اس طرح سیراب ہوئے کہ پورے سفر میں دوبارہ پھر ہم نے ان کے رونے کی آواز نہیں سنی۔ میں اب آپ کو ان کی محبوبیت بتا رہا ہوں کہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ان کی محبوبیت کا عالم کیا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے حدیث اور بیہقی میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہم آقا کے ساتھ با جماعت نماز عشاء ادا کر رہے ہیں، مسجد میں با جماعت نماز عشاء۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں سجدے میں گئے، حسن اور حسین دونوں شہزادے دوڑ کر آپ کی پشت پر چڑھ گئے۔ جماعت ہو رہی ہے، حسن اور حسین دونوں شہزادے آپ کی پشت مبارک پر چڑھ گئے۔ آقا علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو دونوں کو بازوؤں سے اٹھا کے اپنی گود میں کر لیا، بازوؤں سے دونوں کو پکڑ کے اپنی گود میں کر لیا۔
आहिस्ता से आहिस्ता से। फिर दोबारा सजदे में गए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो जब सजदे में गए तो वो दोनों फिर आपकी कंधों पर चढ़ गए। जब हुजूर उतरते तो कहीं वो गिरे नहीं, चोट ना लग जाए, आहिस्ता से हालत नमाज में उठा के खड़ा कर देते। जब सजदे में जाते वो सजदे में कमर पे चढ़ जाते, और फिर जब तशहुद में बैठे तो गोद में बैठ गए। हत्ता कि नमाज से फारिग हुए और फारिग होकर दोनों को उठा के अपनी गोद में बिठा लिया। हालत नमाज में कोई अपने बेटों को कंधों पर सजदों पर उठाता रहे, उतारता रहे, उठाता रहे, उतारता रहे, बिठाता रहे, चढ़ाता रहे, गोद में बिठाता रहे। अरे ये नमाज हो रही है अल्लाह की, ये नमाज हो रही है। ये हसन और हुसैन को बहलाया जा रहा है, खुदा की इबादत में हसनैन को बहलाया जा रहा है, और ये मुस्तफ़ा की नमाज है, मुस्तफ़ा की नमाज है। फिर हदीस पाक में है, जो मैं आगे बताना चाहता हूं, बैहकी में सुनन कुबरा, सहाबा कहते हैं कि इसी तरह हमने एक रोज हालत नमाज में देखा कि सजदे में शहजादे हुजूर के कंधों पे चढ़ जाते, फिर आराम से उतर आते, फिर चढ़ जाते, उतर आते। सारी नमाज में यह कैफियत हुई। कुछ लोग जो दूसरे थे उनमें से किसी ने, जो नए आए थे उस दिन नमाज पढ़ने, उनको खबर न थी कि हसनैन तो रोजाना नाना के बाबा के कंधों पे चढ़ते हैं। उन्होंने इशारे से शहजादों को रोकना चाहा। आका अलैहिस्सलाम नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, खबरदार, मेरी नमाज में, मेरे सजदों में हसन हुसैन मेरे कंधों पर पुष्प पर चढ़े या मेरी गोद में, इन्हें कोई मना ना करे। दाऊ होमा बेअबी व उम्मी, इन्हें छोड़े रखा करो। हसन और हुसैन पर मेरा बाप भी कुर्बान हो, मेरी मां भी कुर्बान हो। कोई ऐसा नहीं जो अपने मां बाप मुस्तफा पे कुर्बान करके बात ना करता हो। ये एक तरफ है, और एक सिमत ये है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं और हजरत उमर फारूक रिवायत करते हैं, कहते हैं, खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में हमारी जान है, हमने अपने कानों से सुना कि सय्यदा कायनात फातिमा ज़हरा हुजूर उनसे मुखातिब थे, हुजूर उनसे मुखातिब थे, हजरत बतूल ज़हरा से मुखातिब थे। वो नबी जिसे हर कोई बेअबी व उम्मी कह के पुकारता है, हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। कहते हैं, खुदा की कसम हमने सुना। हुजूर ने हजरत फातिमा से बात की तो फरमाया, बेअबी अंते व उम्मी या फातिमा, बेटी फातिमा मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। फातिमा मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। और आज कह रहे हैं, हसन हुसैन मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। और आका अलैहिस्सलाम ये अल्लाह का पैगंबर है, नमाज में आए तो शहजादों को कंधों पे चढ़ा ले, फारिग होके बैठे तो शहजादों को गोद में बिठा ले, और फिर अंदर की बात नहीं, बाहर गली कूचा बाजार में चले तो शहजादों को कंधों पे उठा ले। आप में से भी कोई संजीदा से संजीदा बाप हो ना, और औलाद से जितनी मोहब्बत हो, घर में जो चाहे करता फिरे, बाहर निकले तो कंधों पे बिठा के कोई बेटों को नहीं लेके चलता। खुदा जाने उस मोहब्बत का आलम क्या था, जिसके कदम चूमने के लिए अर्ज तरसता है, जिसकी एक झलक देखने के लिए कुछ सियाने फलक तरसते हैं, जो शबे मेराज बुराक छोड़ के ऊपर जाता है तो नूरे हक रफ रफ का तख्त बन के मुस्तफा का लेने आता है, और मुकाम काबा को सैन पर जो मुस्तफा पहुंचता है, हुक्म आता है खुदा की तरफ से, मुस्तफा रुक जा, यहां तक तू चल के आया है, आगे मैं चल के आता हूं। जिसका इस्तिकबाल रहमत खुदाबंदी काबा को सैन ओदना पे करे, वो मुस्तफा बाहर निकलते हैं। हजरत बरा बिन आज़िब रिवायत करते हैं कि बाहर निकले तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
हुजूर को उठा लिया था। पहले तो वो हदीस है कि अपने पुश्त पे उठा लिया था, पुश्त पर दोनों को उठाए हुए थे। तो किसी ने, चूंकि सजदे में थे हुजूर, पुश्त पे उठा लिया था। किसी ने शहजादों से कहा, खुश नसीब हो, तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है, तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है। और इसी तरह एक रोज आका गली में जा रहे हैं, कंधों पर बैठाकर। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते कि जब सवारी कंधों पर जा रही तो कहते दुनिया ने देखा कि हसन और हुसैन को दाएं और बाएं कंधे पर बैठाकर शहर मदीना की गली में चल रहे हैं। और हजरत उमर फारूक रिवायत करते हैं, हदीस बज़ार ने मुस्नद में रिवायत की और मजमू ज़वाइद में सैयदना उमर फारूक रिवायत करते हैं कि गलियों में हमने देखा आका ने हसन और हुसैन को कंधों पे बिठा रखा था। और देख के मैंने अर्ज किया, शहजादों को मुबारक, तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है। हुजूर ने जवाब दिया, उमर सवारी को देख रहा है, मुझे मुबारक दो, सवार कितने अच्छे हैं, मुबारक दो, सवार कितने अच्छे हैं। मुस्तफा को अपने सवारों पर फख्र है, अपने सवारों पर फख्र है। बैठे तो सीने पर लिटा लें, चलें तो कंधों पर बैठा लें, प्यास हो तो जुबान मुंह में डाल दें, नमाज पढ़ें तो उठा लें, सजदा करें तो पुश्त पे बैठा लें। और एक सहाबी कहते हैं, रात का वक्त था, हमें कोई काम था, हम आका से मिलने आए, तिरमिज़ी शरीफ से आसित्ता में हदीसें, मिलने आए, आका की खिदमत में आके बैठ गए। आपने एक बड़ी सी चादर अपने ऊपर ओढ़ रखी थी, एक कमली ओढ़ रखी थी, उसको खोला नहीं, ऐसे लगता था चादर बड़ी लग रही, लगता था इसके अंदर कुछ है। हुजूर से कुछ बात पूछी, हाजत पूछी, जवाब ले लिया। जब हम रुखसत होने लगे, इजाजत चाहने से पहले पूछा, आका आज चादर के अंदर कुछ लगता है, खिलाफ मामूल कुछ है, ऊपर चादर है, हुजूर चादर के अंदर क्या है। तो हुजूर ने जब बात सुनी तो आप मुस्करा पड़े, आप मुस्करा पड़े और मुस्करा के आपने फरमाया कि ये चादर जो हटाई तो फरमाते हैं, खुदा की कसम हुजूर के पहलू में दाएं बाएं हसन और हुसैन थे, लिपटे हुए थे। और लिपटाकर आका अलैहिस्सलाम उनको अपने जिस्म के अंदर चादर में लिपटाए हुए थे। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह फकशफहु फैज़ा हसन व हुसैन अला रकबैहि फकाल हाज़ान इब्नाया। चादर जो हटाई तो हसन और हुसैन अंदर थे और फरमाया, ये मेरे हसन और हुसैन है। ये कहकर फरमाने लगे, सुनो मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूं। और हाथ उठा लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहब्ब मन अहब्बहुमा। ए अल्लाह, मैं हसन और हुसैन से बड़ी मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत कर। मुहिब्बान हुसैन को मुबारक हो कि जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं उन्हें अल्लाह की मोहब्बत भी नसीब होती है। मोहब्बत का ये मुकाम है। और फिर इंतहा हो गई। खतीब बगदादी रिवायत करते हैं, खतीब बगदादी तारीख बगदाद में रिवायत करते हैं कि जिब्राइल अमीन हाजिर हुए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। हुजूर अलैहिस्सलाम की गोद में दो शहजादे बैठे थे, दाईं तरफ इमाम हुसैन बैठे और बाईं तरफ गोद में हुजूर के साहबजादे हजरत इब्राहीम बैठे, हुसैन और इब्राहीम। जिब्राइल अमीन हाज़िर हुए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी तरफ सलाम भेजा। इन्नल्लाह युक़रिउ अलैका सलाम, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा। आका अलैहिस्सलाम ने जवाब दी और अल्लाह पाक ने पैगाम भेजा है, मेरे हबीब ये दोनों बेटे, दोनों शहजादे आपके पास इकट्ठे नहीं रह सकते। अल्लाह ने पैगाम भेजा है, एक आप रख लें, एक मुझे दे दें।
یہ پیغام لائے جبرائیل امین، ایک آپ رکھ لیں، ایک مجھے دے دیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک کو ایک سے فدیہ کر لیں، ایک کو ایک سے فدیہ کر لیں، ایک رکھ لیں اور اس کے بدلے دوسرا مجھے دے دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سن کر ادھر دیکھا، حضرت ابراہیم کو دیکھا، سیدنا ابراہیم کو، چشمان مقدس سے آنسو آ گئے، آنسو ٹپک پڑے۔ پھر سیدنا حسین کو دیکھا، چشمان مقدس سے آنسو ٹپک پڑے۔ اس کے بعد ٹھنڈی آہ بھر کے فرمانے لگے، جبرائیل اگر تمہیں ابراہیم دیتا ہوں، ایک کو رکھ لوں اور ایک کو دے دوں، اور اگر ابراہیم اپنا بیٹا تمہیں دیتا ہوں تو تنہا اس کی ماں تو ہے مگر میں روؤں گا۔ اگر ابراہیم دیتا ہوں تو صرف میں روؤں گا، اور اگر حسین دیتا ہوں تو میں تو روؤں گا ہی مگر میری فاطمہ بھی روئے گی۔ جبرائیل مجھے اپنا رونا تو گوارا ہے مگر فاطمہ کا رونا دیکھا نہیں جا سکتا، سو میں حسین کو رکھتا ہوں اور حسین کے بدلے ابراہیم مولا کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم اس گفتگو اور واقعہ کے 3 دن بعد وصال فرما گئے، حسین کو رکھ لیا۔